तो जय जगन्नाथ समस्त को हूँ मो बर्थडे तो सकाळु निजर नित्यकर्म सारी माँ चर्चिका को दर्शन कली देन आमर सब बेल भली जमी हठात प्लां करूँ तो सेमती आम भाई मैंने मिसिक आम प्लां कलु प्रभु श्रीराम को दर्शन करने से आम रेडी होकर बाहरी गलु प्रभु श्रीराम को दर्शन करने तो वीडियो स्टार्ट करवा एठू रास्ता भल को बड़मा रोड रे रोड भांगी गला ना एपटे गले किछ नाही तो एपटे रोड रे ले पटे अधिक गाड पड़ियो ये रोडटा भलो चला अरे एपट तो स्ट्रेट रास्ता था डायरेक्ट कटियो आ जाए जिबा को पटे फोटो उठेबो कौच कौन मैं कहले से घर फोन करी कहू घटी कर शुण कौन कह भल कह हाँ कह कौन ग्यारेंटेड देवी एबे कह ग्यारेंटेड देवी ओला कथा जिते मागे एतरा देवी मुझे बुझी शुणले कौन ठंडा तो तार खोलिकी कहूनु ठंडा जदि खोलिकी कह वर्ष गोटे दिन थम्सअप अच्छा अच्छा वर्ष को समझ गोटे दिन ही आसे तोर डेली आ तोर भूस किना नजर पड़गला साप चमकी बोली कुम्भीर फुम्भीर देखदेल बोली व्यू मस्त अच्छे पड़ा लोकेशन एटू देखा जाऊँ क्लियर ना एटू पूरा क्लियर देखा देख जूम कर दो जरा ओ इतने हॉल पे है हम मतलब पकड़ मिलेंगे यार क्या तुम कॉन्फिडेंट ना गाड़ी वीडियो बोली पचर पहले रियली वीडियो तो भाई ये बकचोदी करछ बहुत ए रह ए मु चली जाई परने तड टाणिबो तो अरे हां रे भाई चला अधा बाटर पछुआ गड़िबो नले मिलियनर गीत लगो जो बस कैसा तोड़ बड़ा छपरी संसार ना हम मतलब पक्का मिलेंगे हाइपर स्पोर्ट्स का क्या हो इन बस लिटिल बिट ट्राई वी कैन नॉर्मल साउंड बासना डाउट क्या हुआ
କେତେ ଟିକେଟ? 20 ଟଙ୍କା ଦିଟା ଆରେ ୟାଡ କଣ ହଉଛି? ବୁଲିକି ଆସିছে ୟାଡେ କିଛି ନାହିଁ, ୟାଡେ ବୁଲା ଏପଟ କଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା ଯାଉଛି। ତଳକୁ ଗଲେ ତମର ଅନ୍ତ ନଳି କିଛି ମିଳିବନି ଏଠି ହେଲା। ମୁଁ ନା 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 ମୋ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଶୁଣିଲେ ସାନୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଇଲେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଅଧା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଅଧା ବ୍ଲକ୍। ଭୋଗ କରିବ? ତୁ କରିବୁ ଭୋଗ? ହଁ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା ଲଙ୍ଗର ଏମିତି ହାଫ୍ରୁ ବି ନଉଛି। ଶୁଣିଲେ କଣ ନବା? ଲଡୁ ହେରିକା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ତ ଫେଣି? ଅଳ୍ପ ଆଇଲୁନି ଘରୁ ତମ ଘରୁ ଏବେ କ'ଣ ଭିଉ ହେଉଛି ବେ ଚିକୁ? ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। तो आमे तो पहुँची गलु प्रभु श्रीराम को पाखे तो मंदिर गोटे रूल रेगुलेशन थिला कौन वीडियो कि फोटो अलाउ ना नोटिस मराई से आम कौन क्लिप आड करूँ तो वीडियो कंटिन्यू करवा एठू ଭାଇ ସକାଳୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ଲଗେଇନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ସୋମବାର ଏଥର ଭାବୁଛି ମରିଲା। आमे लगे पाइले से लगे देखिए ଦିଥର ଲାଗିଲି ना ना हाँ देखिए दिथर लगे आमर तो एमती दिथर लगी मत 3 थर 4 थर लगी थोई देलु जले की देखा ଜଳିବନି ଆଉ ତୁ तो एकासी आनिया आउ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ତ ପେଟକୁ ଗଲା ଗଲା। ଆଇ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଜି ତୁ ମତେ ରାଶି ଲଡୁ ଦଉଛୁ ଭାଇ हां काली खोला ଫେଣି ଫେଣି ଗୋଟେ ଦେବ एगो थोई देला दउन ମତେ ଗୋଟେ ଦେ ଛୁଲେ ପ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ଦେ ରେ ରାଶି ଲଡୁ ଗୋଟେ ଦେ ଆଉ ଓके ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଦ କୋନ ବୁଝିଲେନି ହୁଲେ ଖଜା ଗୋଟେ ଖଜା ଖଜା ତାକୁ ଖଜା କ୍ୟାମେରା वाला रे भाग नाही ଭଲ ଆଉ କେନ୍ତା ମौका मिली ମିଠା ନା ना यार न 19-20 जमते न हो टी ब्रिज कौन करे टी ब्रिज पाखे तो यहाँ ना ठंडा दुकान ଥଣ୍ଡା ଖାଉ ଦରକାର କି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଏଡିଟେ ନା ଏଡେ ବଡଟେ ଏଡି ତ
ଏଇଠି ସିଏ ଜାର୍କିନ୍ ଜାର୍କିନ୍ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଜାର୍କିନ୍ ହେଉଛି। ତାର ଦରକାର ପାଉଡର ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଛ ଆମେ ଏମିତି ଆଗ ତାପରେ ଜାଣିନୁ। ଏ ଯୋଉ ଅଟୋ ଭିତରେ ବସିକି କରିଥିଲା ଦେଖିଛୁ? ଅଟୋ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଣ୍ଡା ବାଣ୍ଡା ସାଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଚେନ୍ ପକେଇ ବୁଲିଲେନି। ତୁ କଣ ଦଶରଥ ଭାଇ ଚେନ୍ ଦେଖୁଛୁ? ନାଇଁ ତାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ବଢିଆ। ଏ ହିରୋ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଫେସର ଆଗରେ ତୁ ଅଛୁ, ତୁ ମରିବୁ ଯା। ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନା ଜନ୍ମଦିନରେ ଗଡିଯା ଏଇ ଚାରିପଟ ଯାକ ଗଡି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଯା। ଆମେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ପକେଇଦବୁ, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଦବୁ, ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ। 1 ମିଲିୟନ ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଲ ଫିଲ ହେଲେ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର ବଡି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆରଟା ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆରଟା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସାନୁ ଶୁଣିଯା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଯା। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଯୋଉଟା କହୁନି ତାର ଭଲ ବଡି ଫଡି ଅଛି, ସେ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନାନ୍ତା ହେଲେ ହେଲା। ମକା ତୁ ଖୁଆଇବୁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି। ତୁ ଅର୍ଡର ଦବୁ, ପଇସା କିଏ ଦବ? ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ମୋ ଫୋନ ପେ ଜଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ନା ମୁଁ ଖାଇବି, ତମେ ଖାଅ। ନା କହ ଜାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଲେଇ ରାଉଣ୍ଡ ଏତେ ବାଟ ଆଇଛୁ କଣ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ? ନାଇଁ 200 ମିଟର ପଛରେ ବାଁ ପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ନେଇକି ବ୍ରିଜ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଏଇଟା ଅଂଶୁପା କଲେଜ ପଡିଆରେ ବସିକି ଚାଉମିନ ନୁହଁ, ତିନିଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଖାଇବୁନୁ? ପଇସା ତାହେଲେ ତିନିଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି କଣ ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ କାଟୁଛି, ମୁଁ ତ ଅଧାରୁ କାଇନ ମାଷ୍ଟର ଏଡିଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ସଇଲା। ଏ ଲୋକଟା ତୁ କାଟିଦବୁ। ଭିଡ଼ିଓ କାଟିବ, ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପରେ କରୁଛି ଏଡିଟିଂ। ବସିଗଲା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବସିଲା କୁଆଡେ? ନା ଆର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲିଟନ କହୁଛି। ତ ଲୋକେସନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ କରିବା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।